नमस्कार। ओम गुरवे नमः। आज आम भगवान जगन्नाथंकर मानवीय लीला संपर्कित किसी आलोचना करबा। ये मानवीय लीला क्रम जगन्नाथंकर स्नान यात्रा एवं तत्सहित संलग्न श्रीजुक्त गणपति भक्तों चरित्र ता विषय आलोचना करबा। भगवान जगन्नाथंकर मानवीय लीला संपर्कित किसी कथा आलोचना करबा। भगवान जगन्नाथंकर लीला संपर्क वर्णना करबा सहस्र शेषनाग और सरस्वती पश्य नहे। सेमाने मध्य कुंठा व्यक्त करती बाणी रे मध्य वाक्य आसे नहीं। भगवान करो एते करुणा एते लीला ताको वर्णना करबा असंभव। मात्र आज आम किछि ता मध्यरु श्रवण करबा। आपण माने ये भिडियो टिकी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। ए भिडियोटी रे मुख्य विषय वस्तु होची भगवान कर स्नान यात्रा। स्नान यात्रा रे 108 गोरा पानी गाधे भगवान को ज्वर हुए। से पानी कोठु आसे जानिछंती? से पानी आसे भगवान कर श्रीमंदिर रे थिबा सुना नामक एक कूଅ। से कूଅटी रु वर्ष जाक घोड़ा होती थाए। पानी आसे केवल स्नान यात्रा पाई। से कूଅटीर नाम सुना कूଅ। कहीं से कूଅटीर नाम सुना कूଅ कारण जेतेबेले अतीत विदेशी आक्रांता माने बारंबार मंदिर को लुटिचंती, बारंबार मंदिर जगन्नाथ को पलायन करने को पड़ी भक्तों सह। से समय रे से सुना कूଅ रे भगवान को अलंकार सब सुरक्षित रखा जाए। से तार नाम सुना कूଅ। एवं जो सेवक भगवान को सुना कूअरु पानी आणती से सेवार मुख्य सेवक को सुना गोसाई कह जाए। तो भगवान जितेबाला स्नान वेदी रे स्नान करते एवं ज्वर हुए। बहु प्राचीन काल रे महाराष्ट्र बा कर्णाटक अंचल जहाँ वर्णित होइछि दाढ़्यता भक्ति पश्चिमांश बोली भारत वर्णित होइछि। तो भारत पश्चिम दिगरे वास करुवा जड़े भक्त तांको नाम होला गणपति भट्ट। गणपति भट्ट जड़े नैष्ठिक ब्राह्मण थिले एवं गणपति भट्ट भगवान करो जड़े बड़ भक्त थिले। भगवान माने तांको उद्देश्य रे स्वयं परम तांको मनरे थिला स्वयं परम ब्रह्म होचंती गणेश। से गणेशंकर उपासक थे। मात्र समस्त पंडित एवं तांको तथाकथित सांगसाथी समस्ते कहिथिले जे भगवान जगन्नाथ ठारे जी जो रूप चाहिए देखि पारिबो। भगवान जगन्नाथ होचंती सर्वव्यापी सर्वात्मा। से होचंती सर्वभूत निवासी एवं सर्वरूपधारी। एठी आमे गोटे जिनस बुझिबा तांको कहिथिले भगवान होचंती निराकार। निराकार अर्थ आमे कौन बुझंती? जहार आकार नहीं। मात्र दार्शनिक व्याख्या अनुसार निर्गत आकार हो जस्मात् सह जो सकल आकार बाहरी ताको निराकार कह जाए। अर्थ सबु आकार जो मिशिची सी होचंती निराकार। तो एठी तांको कहाइछि भगवान होचंती निराकार। सबु रूप तांकोठी अछि, सबु आकार तांकोठी अछि। तुम इष्ट को मध्य जगन्नाथ पाखरे देखि पारिबो। यह शुणी गणपति भट्ट उल्लसित हो जाइछंती एवं कौतूहलवशत से तांको सांगसाथी को नहीं भगवान को दर्शन पाई आछंती। सेतेबेले तो आज भली घोड़ा गाड़ी एते किछि नथिला। से चाली चाली आछंती। दीर्घ समय पर से आसी पहुंची स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन से पुरी रे रहिछंती। से दिन से तांको जो सांगसाथी आसीथिले समस्त को कहिछंती आपण माने आज दर्शन कर दियंतु, मु काली दर्शन करिबी। ता सांगसाथी सब दर्शन करि जाइछंती एवं ता कहिछंती भगवान को दर्शन तुम आज करि पारलनी। भगवान को दर्शन बहुत अद्भुत। भगवान बहुत अद्भुत। हमको बहुत शांति मिलला। आज तुम दर्शन करि पारलनी। काली होची भगवान को स्नान पूर्णिमा। से स्नान मंडप रे स्नान करिवे सर्वसम्मुख। तो गणपति भट्ट राति रे से कथा भाभी भाभी ताको निद होइनी। निद चाहे चाहे
ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ସେ ରାତ୍ରିକି ଆଉ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଛି, ଶୁଭ ବେଳ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ପହଣ୍ଡି କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ସତେ କି ଗୋଟେ ଗଜ, ମତ୍ତ ଗଜ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ଗଜ ଗାମିନୀ ଠାଣିରେ ଝୁଲି 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 ପହଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ବେଦୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଢଳା ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି। ସେ କୌଣସି ରୂପ ଗଣେଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ନତକିନା ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, କିଛି ନିରାକାର ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ଆକାର ଦର୍ଶନ ଦେବେନି, ଇଏ ଭୁଲ, ଏହା ଭାବିକି ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ତମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆସ, ତୁମେ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛ ସେ ରୂପ ତୁମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆସ। ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ସେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡିଛି। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ମହିମା। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବାତ୍ମା, ଏହା ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମହାନ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜାନନ ବେଶ। ସେଇ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନ ଗଜାନନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଓ ଗଜାନନ ବେଶର